Hello guys, isang mapagpalang gabi na naman guys. Kain po tayo guys. Pabaon ng asawa ko to guys. Salamat sa asawa ko guys. Ayan. Sobrang sarap. So guys, nabigyan na naman tayo ng isang ligaw na order guys. Ayan. So, ilaban ko promises talaga no naman dito yung order ko guys. Kailangan tayo sumurot guys. Kasi order, that is order. That's an order. Palo guys. That's ready na ako guys. Ayan yung outfit ko guys. Papunta doon sa pupuntahan ko guys. Ayan, lakad-lakad na ako guys. Papunta doon guys. Ayan, so i-prepare ko na guys yung left and right ko guys. Ilaban ko promises. Dito yung talent ko guys. Dito yung akong guys. Dito pag-practicein mi guys. Gym. Ururaik isulan guys. Hinihintay ko sila guys. Ayan, so lakad-lakad muna tayo guys. So, dito na ako guys. Makikipag-practice na ako sa kanila guys. Ito pala yung mga kasama ko guys. Sa office of the mayor. Ayan, so ito yung mga kasama ko guys. Sa cotillion dance. Ayan, so nag-start na kami guys. Ayan, so hindi ako kita guys. Kasi maliit ako guys. Ayan. Pero maliit, pero pogi. Joke lang guys. Ilaban ko promises. Kinalain ko guys. Nagsala guys. Kitain nyo guys. Disalak guys. Pumangin sa mga pay guys. Nagrigatag voice over nga talaga guys. Oh yan. Atras apante. Oh tignan nyo guys. Waltz. Yan yung basic namin guys. Sa basic pa lang guys. Diyos ko. Left and right na. Pares nakaliwang pa ako guys. Nako guys. Ang hirap talaga guys. Ayan, so habang inintay namin yung yung instruction guys, o yan, pasayaw-sayaw na kami guys. Yan, left, right, yan, sumasabay naman guys. Ayan, left, right, tingin sa kabila, oh, pakaway-kaway, poise daw guys. Ayan, oh, inulit talaga guys, ilaban ko promises. Oh, talaga ilaban na tikembot na guys, promises, ilaban ko nga talaga. Ilaban da, mas ilaban ko guys, promises. Okay mamit guys, o di pa nag-poise na guys. Poise pa lang kita guys. Wow, promises talaga guys. Diyos ko, ang hirap talaga pag ligaw na order guys. Kailangan sumunod. Yan guys, so inaaral ko guys ng maayos guys. Pero hindi naman nila alam. Pinag-aralan ko naman guys kasi mapi major ko guys. Joke lang guys, ilaban ko, promises. Nakatago na nga lang na skill guys. Biglang lumabas guys. Yeah, grabe talaga guys. Promises talaga guys. Lalabas ang talent nyo pag naging BFP kayo guys. Is Bureau of Fire Protection guys. Ayan, oh. Left, right. Oh, sabay tawa guys. Kasi medyo may nagkamali sa amin guys. Ayan, so ulitin namin guys. Ayan, so nga pala guys. Sa Wednesday na po to guys. Or Tuesday guys yung sayaw namin guys. So ilang araw na lang guys. Ayan, so abangan nyo guys. Ayan, so patawa-tawa na lang kami guys. Ayan, so ayan guys, so hinintay namin guys yung hudyat, instruction ng DI. Ayan, left right steady. Oh, ilaban ko promises sa prinsesa guys. Ibaw ko guys. Oh, left right. Oh, basic. Oy, katatapos ko lang nag-basic guys. Pero bakit pupunta pa rin ako sa basic? Babalik pa rin ako sa basic. Ilaban ko nga talaga promises the basic guys. Nagbigat guys. Ninalpas ko guys. Thank you guys. Ayan, so ulitin namin ulit guys. Ang basic waltz yan guys. Okay, kayang-kaya naman guys. Sumasabay. Hindi parehas sa kaliwang pa guys. Uy. Grabe, snappy talaga yung ikot ko guys. Ayan, uy. Umikot pa talaga guys. Ulitin pa. Isa pa. Uy. Inikot talaga. Parang turumpo kung umikot guys. Grabe, yan. Pagod na kasi hilo na ako guys. 4 counts ba naman guys? Parang, alam mo yung kwan guys, yung nag-exercise ka guys. Yung parang masi-masi ba guys. Pero guys, hindi mo na kaya. Na lang dito guys, nakakaya sa magiging kasama guys. Ayan, so sobrang saya namin guys. So after ng break namin guys, water break, ito na naman guys, sasabak na naman tayo guys. Ayan, nagalit na si DI kasi sumunod siya guys sa mga pinapagawa ni DI guys. Ayan, so ito na ako guys. Ayan,
kami mga boys yung nahirapan, pero trinay ko yung best ko guys. Ilaban ko talaga guys, ilimlimin ko yung nakatago kong talent guys. Lumabas na guys, ayan na, ilaban ko, promises talaga guys. Ayan, oh guys, oh nga spray, mga boys. Wow, grabe talaga guys, hirap sumunod kay DI. Ayan, pero shout out po sa DI namin guys. Ayan, napakagaling po niya. Thank you, thank you, thank you. Ayan, so medyo nakuhang-kuha na natin guys na with voice siya. Uy, wala na yung isa, nagalit na ata. Joke lang po guys. Biruan lang po yan guys. Ayan, so yan, pinaulit si DI. Pero sa mga babae na po guys. Hi guys, pahinga muna ako guys. Hirap talaga mag voice over, grabe. Ilaban ko promises si voice over. Pupunang lang magpintas boses sa dating na tao. Laban ko talaga guys, correct. Hindi pa nag-retake ko, yung ikot ko guys. Ayun, sa banluga ko guys, pagod na ako guys. Ay, balik na ako sa station guys. Ayan guys, nauna na yung mga bodyguard ko, si Ampon at saka si para nito. Kalimutan ko guys. Thank you.